पर इसका नाम है अक्षरा। आइए देखते हैं हम लोग कैसे उसको सर्च करते हैं। इज द फैक्टर ब्लैक हेयर? यस। लिव विथ बोथ हिज पेयर्स? नो। हिज wear a hat all the time? No. 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 Yes. No. No. Yeah. No. 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 Yep. She is an Indian. TVS is not. TVS is not. Movies not. YouTuber. Yes. No. Yes. Sorry. Do YouTube videos on reality or expectations? Probably. करना कुछ कुछ में करती है वो. With DIY shows. नहीं. या यस कर लिया इसने. अक्षरा.